Amén. El tema de hoy es un tema muy interesante. Today's topic is very interesting. Es una continuación del mensaje de la semana pasada. It's a continuation from the following week. La semana pasada fue algo tan especial Last week was something very special acerca del derramamiento del Espíritu Santo. about how the Holy Spirit has an outpouring. Y el día de hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y la unción. And today we're talking about the Holy Spirit and His anointing. Ha habido unas interpretaciones incorrectas We've seen a lot of bad interpretations acerca de la unción. about the anointing. Se ha manoseado mucho este tema. You know, and it's just been misaligned so much. Se ha abusado de esto It's been abused y greatly. no es entendible. And you know, it's something that's not always understandable. Y en mi corazón hay mucha carga porque usted conozca la palabra de Dios. And in my heart, I want you guys to understand the Word of God. Entonces, quisiera que leyéramos solamente este versículo de Primera de Juan So 2:20. I'd like you to read in 1 John 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo But you will have the anointing of the Holy One, y conocéis todas las cosas. and you will know all things. Primera de Juan 2:20. That's 1 John ¿Qué, 2:20. qué versículo tan bonito? What a beautiful verse. Le está hablando a la iglesia, claro. He's talking to the church, of Está hablando a course, personas cristianas. Christians. Y le dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo But it says, you will have the anointing of the Holy One, y conocéis todas las cosas. and you will know all things. Y eso es la importancia. ¿Para qué es la unción? And that's the important thing of what the anointing is Estaba for. leyendo unos reportes de un predicador I was hearing some reports from a preacher que hubo un movimiento muy fuerte en Argentina ahí en los años 70, en los años 98, 99, el año 96. in the late 90s, 96 through 98 in Argentina. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo. There was this great movement of the Holy Spirit, Y pues se malinterpretaba, but it was misinterpreted many times. porque el pastor Benny Hinn viajó a muchos lugares Then Pastor Benny Hinn traveled to many places, y se promovió mucho ese ministerio. and the ministry was promoted a Y el lot. Señor visitó Argentina, And the Lord visited Argentina. pero hablando con el pastor, con el evangelista Anacondia, But after speaking with the evangelist, Pastor Anacondia, yo conocí a todos esos ministerios. you know, I got to get to know all these ministries. Yo conocí el ministerio del pastor César Castellanos en Colombia. Of the Pastor Cesar Castellanos in Estuvimos Colombia. un tiempo con él We spent some time with him, y aprendí muchas cosas. and I learned a lot of things. Y en un almuerzo aquí en Houston, And in a lunch here in Houston, habían varios predicadores there were a lot of preachers, y estaba el evangelista Anacondia and the evangelist Anacondia was there. y había un grupo selecto de hombres de este tiempo, de esa unción. And there was a select group of people there. Y el pastor Anacondia, el evangelista Anacondia le decía al pastor César, And the evangelist Anacondia was telling Pastor Cesar, en Argentina hubo un gran despertar in Argentina, there's been this great awakening. y mucha gente se convirtió, And a lot of people converted to Christianity. pero la gente no sabemos dónde está, But we don't know where they are, porque no se pudo retener la cosecha. because we were not able to retain that harvest. Y usted, pastor César, le decía a Anacondia, And Pastor Cesar told Pastor Anacondia. el pastor Anacondia le decía al pastor Pastor César, Anacondia was telling Pastor Cesar, o el evangelista, le decía a César, he told him, ustedes han hecho algo que no ha hecho otros ministerios, you've done something that other ministries haven't. y es consolidar a la gente que se convierte. You've been able to consolidate those when they get Discipularla. saved, to disciple them. No solamente es ganarla, It's not just about winning them over, sino que el siguiente paso es restaurarla because the next step is to restore them. y luego, después de entrenarlos, And after that, you train them up enviarlos and send them. y han desarrollado un discipulado, And you've developed this lo discipleship, que es ganar, consolidar, discipular y enviar. which is to win, consolidate, and disciple and to send. Muchos pastores y muchos hombres han criticado ese ministerio, You know, many people have criticized that ministry. han criticado a tantos You ministerios know, they've criticized a lot of ministries. y yo no me atrevo a And hacerlo it's like, and I don't dare to do that. porque yo personalmente estuve con ellos. Because I personally was there with them. Recuerdo una vez que estando en Bogotá con el pastor Benny I remember I was in Bogota with Pastor Benny y el pastor César, and Pastor Castellanos. me dice el pastor César, Pastor Cesar says to me, Pedro, ¿ya oró Benny por ti? Pedro, is Benny prayed for you? Le dije, no, I said, well, no. te miré trabajando hoy fuertemente I saw you working hard today. y yo quiero abrazarte y orar por ti. I want to give you a hug and pray for you.
Y yo aprendí porque el pastor estuvo con nosotros después de su atentado casi 6 meses en esta área con nosotros. And we learned a lot because Castellanos stayed with our family for about 6 months after an assassination attempt on his life. Y algo interesante es que él quería que yo formara parte de su equipo. And it was something interesting because he wanted me to be a part of his ministry team. Y el Señor me dijo, no. And the Lord told me, no. Me dijo, tu ministerio va a ser diferente. He told me, your ministry is going to be different. Porque muchos ministerios son fotocopia de otros ministerios. Because so many ministries are just simply copies of Pero el other Señor ones. me dijo, quédate en mi presencia But the Lord said to stay in my presence. y yo te voy a revelar lo que quiero que compartas. And I will reveal to you what I want you to share. Y eso es tan interesante. And that's interesting. Después de ese tiempo, After that time, hubo un gran mover de Dios. there was a great movement of God. Tanto en Colombia, In Colombia, como en Argentina. Argentina. Colombia se le llamaba la tierra del avivamiento. In Colombia, it was known as the land of Y revival. yo saco lo bueno de los And ministerios. I always try to get the best I can from these Porque ministries. Dios no me mandó a juzgar ni a condenar a nadie. Because God didn't call me to judge or to go Y against cada anyone. uno de estos ministerios ha contribuido en mi vida. And each one of these ministries has Recuerdo contributed to my life. en Argentina una plática que tuve con Omar Cabrera, I remember in Argentina, I was with Omar Cabrera, estando en su ciudad natal. and there in his birth city. Me acuerdo mucho lo que fue tanta bendición escucharlo a él, It was a great blessing just to hear porque him. fue uno de los ministerios más grandes que trajo ese avivamiento. Because it was one of the great ministries that helped bring that Haber revival. estado con Claudio To Freyson be with Claudio Freyson y conocer todos estos ministerios que se movieron alrededor en Argentina. and to see all of these ministries that had moved in Argentina. Y el día de hoy se manoseó tanto el apostolado, And today we hear a lot about the apostleship. se habló mal, hicieron cosas muy incorrectas. And a lot of things were done incorrectly under that El name of enemigo God. se ensañó en atraer tanta mala información We saw the enemy come into a lot of those things and bring a lot of y la harm. unción se malinterpretó. And then the anointing itself was misinterpreted. La unción, no porque yo sea ungido y lleno del poder de Dios, puedo invitar a las personas que vengan a recibir la unción. Just because, you're anointed and you've received things from the Spirit doesn't mean you can call people up to receive El hecho the de que anointing. usted hable en lenguas, pase por una experiencia de la risa, pase su liberación, Even if you have an experience where you speak in tongues or you go through deliverance, no necesariamente usted está recibiendo la unción. that's not the same thing as the anointing. Está recibiendo una manifestación del Espíritu. You're receiving a manifestation of Y the eso Holy es muy Spirit. importante que usted lo sepa, And it's important to know the difference. porque los ministerios de este tiempo Because the ministries today han interpretado las cosas incorrectamente. have misinterpreted these things. Ahora, ¿qué es el aceite de la unción? So what is the ¿Qué oil dice used in la anointing? Biblia acerca del aceite? What does the Bible talk about anointing? Porque hay otro problema, Because there's another problem. que la gente de la iglesia ha tomado el aceite y lo ha derramado por todas partes. Because we see people grab anointing oil and just Y a throw mí it me da everywhere. pena con hermanos que vienen aquí a la iglesia y me dicen, pastor, ore por este galón de aceite o por esta botella. And I don't like, people will come up to me and say, hey, pastor, pray for Porque this quiero big thing ungir of mi oil casa, because I want to anoint my entire quiero ungir mi house. calle, I want to anoint my street. quiero ungir mis perros. I want to anoint my dogs. Hermano, peligroso todo esto. Brethren, that's dangerous. That's not what it's Esto que vas for. a aprender hoy te va a sorprender. So what you're going to learn today is going to really astound you. El aceite de la unción se menciona 20 veces en la Biblia We see anointing oil mentioned 20 times in Scripture. y fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes y rociar el tabernáculo y sus muebles y para marcarlos como santos y apartados a Jehová. Because the anointing oil in the Old Testament was used for the high priest and the descendants and in the tabernacle to mark the saints and to set them apart for God. 3 veces he llamado el aceite de la santa unción. 3 times we hear it's actually called the anointing oil. Y los judíos fueron estrictamente prohibidos reproducirlo para uso personal. And the Jews themselves were not allowed to use this for personal use. Entiendan So follow me here. que aquí es el comienzo de lo que es el aceite de la unción. This is where the beginning is where the anointing Está oil en comes. Levíticos 8:30, We see that in Leviticus. Números 4:16. We see it in Numbers 3 4:16. veces he llamado el aceite de la unción. 3 times he's called the anointing Y oil. como le digo, los judíos fueron estrictamente prohibidos reproducirlo para uso personal. And the Jewish people were strictly prohibited from using this for personal Éxodo use. 30, 32 a 36. That's in a Exodus 33. 30, 32 to 33. La receta del aceite de la unción se encuentra en Éxodo 30, 23 al 24. The recipe for the anointing oil we see in Exodus 30, 23 to 24. Contenía mirra, It had myrrh, canela y otros ingredientes naturales. it had cinnamon and other ingredients.
No hay ningún indicio de que el aceite y los ingredientes tenían algún poder sobrenatural. And there's nothing written that the oil itself had any supernatural power. Por el contrario, el rigor y las diatrisis para la creación del aceite era una prueba de que la obediencia de los israelitas era una demostración de absoluta santidad de Dios. On the contrary, it was simply in preparing the ingredients was to show their obedience to God. Así que el significado bíblico más básico de la unción es señalar la acción de frotar con aceite o derramar aceite sobre algo o sobre alguien como símbolo de dedicación a Dios. So the biblical significance of the anointing has more to do with giving somebody or dedicate them to God. El aceite es para consagrar o para dedicar a alguien a Dios. It's to consecrate or to dedicate someone to God. Entiendan esto. So please understand this. Se ungían los sacerdotes, The priests were anointed, los reyes kings were anointed, y las cosas que se iban a utilizar para el templo. things that were going to be used in the temple. El Antiguo Testamento, la palabra unción significa acción de derramar aceite especial sobre la cabeza de alguien para consagrarlo como rey o sacerdote y presentarlo en el servicio a Dios. In the Old Testament, the word anointing signified that they were putting this over the head of somebody or their front and consecrating whether a king or a priest and for service to God. Y en Éxodo 28:41, Éxodo 29:7, y en fin, hay varios pasajes más. We see that in Exodus 28:41 and 29:7 and many other passages. También se ungía y se derramaba este aceite sobre los utensilios dedicados al culto en el tabernáculo o en el templo. And they also anointed the utensils and the different items that were going to be used in the temple or in the tabernacle. Entonces, ¿para qué era el aceite de la unción? So what was the anointing oil used for? Para separar, To para separate, apartar, to apart, para consagrar to consecrate las cosas a Dios. the things to God. Entonces, si no cumple ese requisito, por favor, elimínalo. So if you're not using anointing Mire, oil hermano, for these purposes, aquí en Houston se cargó avionetas con aceite para derramar por la ciudad. you know, there was a time when people got a bunch of olive oil, put it in planes and did a charter to put it all over the city. Esta semana me decía una pastora, This pastor was telling me, una persona, a person was telling me, pastor, nos fuimos de esta iglesia we went from this church porque se le ocurre a un loco because some crazy guy comenzar a derramar aceite por todas partes en el began to templo. throw olive oil all over the church. Pues el aceite mancha y a algunos nos mancha la ropa, ¿no? You know, olive oil can stain your clothes and different things like that. Y luego agarró un montón de sal y comenzó a tirar sal por la iglesia. And then he got a bunch of salt and threw it all over the church somewhere. Qué mal situación. What a terrible situation. Yo fui a Conroe una vez con el pastor César I went to Conroe one time with Pastor Seth, y había un grupo que se llamaba Los Profetas Levantados and there was a group called the Raised Up Prophets, y comenzaron a hacer unas loqueras, hermanos, pero cosa terrible. and you began to see Fuera some de crazy orden. stuff. It was just out of Aventar order. aceite, aventar Throw agua, oil, throw- hacer una situación. Y me dice el pastor César estaba invitado a predicar. You know, Pastor Sesser was being invited to preach here, Y me dice, hermano Pedro, vámonos, yo no me voy a tocar la cabeza de estos locos. Brother Pastor Pedro, let's get out of here. I don't even want to let these guys touch my head over there. Y agarramos y lo saqué. So I got him and we Y yo left. tenía un carrito chiquito. I had a very small car at Yo the no time. sabía cómo manejar al pastor con la familia. I had no idea how to move the pastor with his entire Tuve que family. pedir ayuda I had to ask for help to get them all out, y sacarlos de la to iglesia. get them out of the church that day. Hemos vivido experiencias que nos han dado el verdadero sentido de lo que en realidad es y lo que no es. You know, we've had a lot of experiences that begin to show you know what should be or shouldn't be done. No porque alguien lo hace, tú lo tienes que hacer. Just because someone else is doing it doesn't Si mean you Dios need to be dice doing que it. no lo hagas, Dios lo prohíbe y yo no me meto con eso. If God prohibits the use of it, then I don't use Ustedes it that ven que way. yo muy pocas veces uso aceite. You see me here in the church, I very rarely use olive oil. Solamente cuando el Señor me pide que unja a alguien para algo. I only use it for anointing for a specific person, Ahora, el for a aceite de calling. la unción So the anointing oil era un símbolo simplemente de lo que el Espíritu Santo iba a hacer a futuro. was simply a symbol to what the Holy Spirit Es would sombra later do. de lo que iba a venir. You know, it was kind of just foretelling, foreshadowing what was going to Era happen. algo que la gente lo podía tocar, lo podía relacionar, It was something that was created that was tangible for people to see and feel. para que la gente supiera que se estaba dedicando esta persona a Just Dios. so that that person would know they're dedicating themselves to God. Conocer lo que la Biblia especifica sobre el aceite usado para la unción nos ayudará a comprender mejor este tema. So if we understand the use of this olive oil, it will help her understand what it's for. El aceite es usado para ungir It's y there to era anoint. denominado el aceite de la unción. You know, and it was known as the oil, the anointing oil Era el aceite de la unción. of the anointing.
Dios estableció una forma que describía los componentes para preparar este aceite y ordenó bajo pena de muerte que solo debía ser derramado por las personas indicadas sobre reyes, sacerdotes que él había elegido. God established a formula of which to prepare this olive oil, and He created a sense to where there was actually a penalty of death if this was not used only for kings and priests that He had chosen. ¿Qué pasaba con la persona que usaba el aceite y no era ordenado? So if a person used this anointing oil and they weren't ordained to use it, what happened? Ajá. Dios ordenó So God ordered, bajo pena de muerte under penalty of death, que solo debía ser derramado por las personas indicadas, to only be used by specific así people. que cualquier persona no podía ungir a otro. So random people couldn't anoint other people. ¿Con qué derecho tú tomas aceite y comienzas a ungir a otros? So why do we do that today? Hay gente que en la iglesia se le ocurre a cualquier loco levantarse y agarrar un bote de aceite It seems like in a church, they y get whatever comenzar a crazy derramarlo person sobre los fieles. to get up olive oil Cuando él no tiene or autoridad. and they start putting it on people, and they don't have the authority to do those things. Yo estaba con un profeta I was with a prophet one time, y el profeta se salió del propósito de Dios and he got out of God's purpose. porque fue a un evento He went to an event, y una mujer se le apareció en una librería and a woman appeared in a library, the y bookstore. dijo, usted es una persona escogida por Dios She said, "You're a person chosen by God, y yo tengo que ungirlo. and I need to anoint you." Y le derramó el aceite And she put the oil on him right there, y el hombre se torció. and it messed him up. De ahí para acá él comenzó a profetizar cosas erróneas. From that moment on, he began to prophesy things that weren't true. Yo le dije, lo siento mucho, hermano. And I said, "Brother, Yo me I feel tengo for que you, retirar de usted but I gotta let you go. porque lo que usted recibió no fue de una persona autorizada, Because you received something that wasn't from an authorized source here. sino alguien que se le It ocurrió was just somebody that appeared to siendo un you. mensajero de Satanás sin poner manos sobre ti. And, Satan used this Y person comenzó a dar juicio y a condenarnos, a comenzar a traer cosas que no eran reales. because he began to prophesy condemnation over a bunch Por of eso dice different que un things. profeta profetiza y los demás disciernan. That's why it says that a prophet prophesies, but the rest discern. Nosotros nos apartamos. So we went Sé our que separate después ways. se restauró I know later he was restored, y luego pues ha seguido con el and ministerio. he's been able to follow in his own ministry. Pero a veces pasan cosas que uno no entiende porque uno con el afán But sometimes things happen because you de, get de- anxious. de ser ungido sin conocer por qué debo de ser ungido, Because, well, why should you be anointed, and you get ahead of yourself in these cometemos things. varios errores. And we begin to make mistakes. Dios también prohibió que otras personas fabricaran este aceite y que lo aplicaran a personas o cosas que Él no había incluido en las indicaciones particulares de uso. So God prohibited other people from fabricating this type of oil and applying it to people or things that He had not instructed to be used in that way. Las palabras de Dios fueron contundentemente al prohibir el uso imprudente del aceite de la unción. And this was created so that people wouldn't use this imprudently in this olive Y oil, mira this lo way, que dice, anointing. hablarás a los israelitas diciendo, You will speak to the Israelites and say, este será aceite santo de la unción para mí por todas sus generaciones. this will be the holy anointing oil for my generations. No se derramará sobre nadie, It will not be just put on anyone, ni harán otro igual en las mismas porciones. and no other will be made in the same portions. Santo es y santo será para ustedes. Holy it is, and holy it will be for you. Y cualquiera que haga otro semejante o al que ponga de él sobre un laico, And, será cortado entre su pueblo. and he whoever tries to create something in the same recipe, in the same style, will be cut off from his people. Éxodo 30, 31 a 30. That's in Exodus 31 to 33. Hermanos, Brethren. cuidado. Be careful. Esto es el Antiguo Testamento. This is in the Old Testament, Pero en el Nuevo Testamento but in the New Testament, no hay casi ninguna reseña del aceite. you don't see the oil used. Only las 5 vírgenes imprudentes que se les acabó el aceite, Just the parable they talk about the virgins who had oil, el aceite que fue derramado sobre los pies de Jesús por aquella mujer. or the oil that was O on el Jesus' perfume feet de and the nardo. perfume. Solamente Santiago dice James says que si está alguno enfermo, that if someone is sick, llame a los ancianos de la iglesia, call the elders of the church, que lo unjan con aceite. that they anoint him with oil. Es la única porción que nosotros tenemos. That's the only part that we see. Entonces, no es que no lo prohíba, So it's not about being prohibited,
pero tampoco nos da un derecho para nosotros usar el aceite, But it doesn't just give us rights to use it for porque anything. nosotros tenemos la unción del Santo. Because we already have the anointing inside from the Holy One. Y esa es la frase de hoy. And that's the phrase I want you to follow. Nosotros tenemos la unción We have the anointing. del Santo y Of the Holy conocemos One. todas las cosas. And we know all things as such. Yo fui ungido, I was anointed. yo fui llamado por Dios. I was called by God. Yo tengo evidencia de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. There's evidence of things that God has Yo done in my recuerdo el life. día que me fui bautizado en el Espíritu, I remember when I was baptized in the Spirit. me sacó del cuerpo, me transportó, yo estuve en la presencia de Dios. I had this like out of body experience. I was in God's presence. Y yo recuerdo el día que And I- fui ungido. And I remember the day I was anointed. Estaba en cama, I was at home. había venido de una conferencia, I had gone from a conference. el Espíritu Santo me visitó, The Holy Spirit vi visited una me. luz radiante que pegó sobre mí, There was a radiant light upon un me. calor que me quemó, There was a heat I felt. sudaba, I sweat a el cuerpo lot. estaba súper caliente, The body was very hot. pasé mucho tiempo así en ese éxtasis I spent so much time in that ecstasy. y cuando me quise levantar a tomar agua no pude caminar, And when I wanted to get up to get water, I couldn't walk. estaba totalmente borracho. I felt like I was drunk. Eso pasó por espacio de 2 semanas And I was like that for 2 weeks. y Dios comenzó a hacer milagros. And that's when God began to do miracles. ¿Para qué es la unción? So what's the Es lo que anointing vamos for? a ver. And we're going to see that today. La cita anterior revela que tanto la unción de ungir como la fabricación de uso del aceite de la santa unción era un tema serio que quedaba limitado en el contexto religioso y por lo tanto el pueblo no debía tomarlo a la ligera. ¿Ok? So what we see before is the action of anointing or even making the olive oil and anointing though with holy oil. This was something that was something you can't be taken lightly. It was only to be used in a very limited religious context. Esto significa que el rito de la unción estaba reservado para personas elegidas por Dios. And this signifies that the ritual of the anointing oil was reserved for people that were chosen by God. Hermano, ¿no te da gusto recibir esta enseñanza? Brethren, isn't it good to receive this type of teaching? Porque todo es bíblico. Because it's all biblical. No estoy dando mi pensamiento. I'm not giving you my thoughts. La unción de Dios venía sobre Sansón We saw the anointing over Samson, y descuartizaba un león con sus propias manos. and he was able to take apart a lion with his own hands. La unción de Dios vino sobre tomó una quijada de asno fresca y con ella mató a 1000 personas. You know, and then we saw that he would grab an item, and he was able to kill 1,000 people with it. El poder de Dios vino sobre Sansón. Because the power of God was on Eso es him. porque había sido escogido y ungido para esto. God had chosen him for this purpose. Ahora vamos a hablar de David. So now we're going to also talk about David. David fue ungido 3 veces. We saw that David was anointed 3 times. La primera vez que fue ungido David The first time he was anointed fue para ir a tocar el arpa en la casa del rey, was to play the harp in the house of the king, rey Saúl. King Saul. Y solamente cuando los demonios atormentaban a Saúl, So whenever the demons tormented Saul, David tocaba el arpa David would play the harp, y los demonios lo dejaban. and the demons would cease to torment the king. Entonces la primera unción era para liberación, So his first anointing was for deliverance, para echar fuera demonios. casting out demons. Es que la gente no entiende eso, People don't understand this sometimes. que Dios unge a personas llamadas God anoints people that are called, y esas personas llamadas son ungidas and these people that are called are anointed, y una persona que es ungida and a person who's anointed tiene poder has power sobre el reino de las tinieblas. over the kingdom of darkness. Yo recuerdo que el demonio se me presentó una noche I remember a demon presented himself to me one evening. en un sueño It was in a dream. y me dijo, ajá, He said, con que Dios te ha dado unción, as if God has given you anointing. enséñame. Show me. Me retó. Challenge. De buenas que yo tenía un bate de béisbol en las manos I had a baseball bat in my hand, y le di un trancazo. and I took a swing, Nomás se sacudió and he just shook. y me dijo, enséñame de verdad. Show me for real. Uy, hermano, le di con más ganas. Brethren, I took that swing much harder. Trastabilló You know, he shook, y todavía vino y me retó. and he still came back and challenged me. Y me dijo, ¿es verdad eso? He said, is it true? Le dije, sí, y esa vez sí se la aventé con todo. I said, yes, and then I gave it all I got. Y el hombre, ese demonio cayó And I saw the demon fall, y me dejó. and he left me alone. Dice que la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, The Bible says that when Jesus was baptized,
recibió la unción that he received the anointing. y que lo primero que salió al desierto And the first time when he came to the desert, para encontrarse con el diablo. he was found himself with the devil. Porque el diablo te va a probar. Because the devil's going to test Si you. tú dices que es ungido If you say you're y anointed no eres ungido, and you're not, te va a desbaratar. he's going to destroy you. Por eso tantos ministerios no están hoy. That's why there's so many ministries that aren't around today. Porque pensaron que esto era un juego. They thought this was a game. Hermano, esto es serio. Brethren, this is for real. No, dice la Biblia, no os engañéis. The Bible says, don't let yourself be misled. Dios no puede ser burlado. God cannot be fooled. ¿Me están siguiendo? You follow me? Entonces, David, David, con esa unción, with that anointing, confrontó a Goliat confronted Goliath, y lo derribó. and he defeated Goliath. Fue a ver a sus hermanos He went to see his brothers, y vio a ese hombre que estaba desafiando a los israelitas and he saw this man challenging the y le Israelites. dijo, ¿y quién es ese circunciso? And they said, who is this? Y llevaba 5 piedritas, He got like 3 to 5 little no, rocks, 5 piedras. 5 smooth stones. Y él sabía que el Señor ahí le había destruido un león, He knew, and he had already killed a lion. había destruido un oso, He had killed a bear. lo había desbaratado. He destroyed them. Y dijo, Dios estuvo conmigo cuando enfrenté al león, He said, God was with me when I confronted Dios a estuvo lion. conmigo cuando enfrenté al oso, God was with me when I confronted y a Él bear. estará conmigo cuando enfrente al gigante. And he will be there with me when I confront this Así que David giant. se enfrentó a Goliat y lo venció. So David got before Goliath and he conquered him. ¿Para qué es la unción? So what's the anointing for? Para vencer To al conquer enemigo. the enemy. To conquer the Si enemy. tú quieres unción, ¿para qué quieres So if you unción? want anointing, what do you want it for? Primero que le tiene que ver la cara al diablo, ¿no? First, you gotta look the devil in the face, right? Tiene que enfrentarse a Satanás. You gotta conquer that demonic force, your demons. Jesús se enfrentó al diablo, lo tentó y quiso conquistarlo, You know, the devil confronted Jesus and, he wanted to beat him, pero Cristo lo venció. but Christ conquered. Cuando lo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, When he said, man does not live by bread sino de alone, toda palabra que sale de la boca de Dios. but every word that comes from the Entonces mouth of God. hablamos que la unción es para personas que son llamadas. So we know that the anointing then is for people that are called. El ministerio del Padre, dice la palabra, el Padre es el que nos llama. So the ministry of the Father is the one who calls us, God the Father. Él llama a las personas que van a servir. He calls people to serve. El Padre es el que los confirma en un ministerio. He confirms people in a ministry. Dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. You know, hey, get Barnabas and Saul for the work I have Y for them. primera vez que le dice que pusieron las manos, And the moment that they laid hands on him, oraron por ellos they prayed for him, y la iglesia les delegó el ministerio. and the church delegated. Habían profetas y maestros en aquella ciudad. There were prophets and teachers in that city. Entonces Dios nos confirma. He confirms us. Segunda, Dios es el que nos unge. God the Father then anoints Él nos us. unge con su Espíritu Santo. He anoints us with His Holy A Spirit. veces atribuimos que el Espíritu Santo es el que me unge. You know, sometimes we say, well, it's the Holy Spirit that Estábamos anoints en me. Colombia con una muchacha que había ido con nosotros en este ministerio que les mencioné anteriormente. There was a young lady with us that traveled with our ministry to Colombia. Y allá teníamos una semana ahí casi. We were there about a week. Y me dice la muchacha, pastor, yo vine aquí con ganas de que el pastor orará por mí. And she said, you know, I came here with the hope that the Porque pastor yo there vi would pray cuando for oró me. por mi papá todo lo que mi papá recibió. Because I saw that when he prayed for my dad, all the stuff that he received. Y yo quería esa experiencia. I wanted that experience too. Le dije, mía, le está pidiendo a la persona equivocada. I said, you're asking the wrong person. Pídaselo al Padre Celestial. Ask your Heavenly Father. Eran las 12 de la noche cuando pasó eso. It was midnight when this happened. Estábamos en un hotel ahí en Bogotá. We were all in a hotel Séptima. there in Bogota. Le dije, levanta las manos. I said, raise your hands. Repite esta oración. Repeat this prayer. Padre, yo te pido que me dé tu Santo Espíritu y me Father, llene de poder. I pray that you give me your Holy Spirit and fill me with power. Pum, cae al piso. She falls. Tuvo un éxtasis extraordinario. She was in an ecstasy. Tardamos hasta las 5 de la mañana There till 5 a.m. viendo todo lo que Dios estaba haciendo con ella, con su papá. Seeing all the things that Y God was con doing el with her grupo and que her teníamos father. de 12 personas que habían ido conmigo. And that group of 12 people that had traveled with me. De ahí para acá Dios le dio la unción al Padre para el ministerio profético. And then from that moment on, her dad had the ministry for prophecy. Entonces tenemos que entender que el que nos imparte el Espíritu es el Padre, He that imparts the ministry to us is the Father. que es el que nos unge He anoints us. y nos sella. He gives us His La seal. palabra sellar es
hacerte propiedad de él. To seal something means that you're giving, Es to que give tú somebody your seal, tienes you're que making saber your que property. tú no eres dueño de tu vida nomás. You know, you got to realize that it's no longer your life, it's God's. ¿Usted cree que yo quiero irme a predicar a las naciones? You think I want to go preach to all these nations? Todo lo que uno tiene que vivir y pasar. All the things you have to go through No, when you're no, over no, there? no. No, I don't want to do that. Pero a mí me llamó el Señor para hacer But eso. God called me to do that. Y por eso voy. And that's why I De go. lo contrario, no me iría a enfrentar con lo que me tengo que enfrentar. Otherwise, I wouldn't go confront the things I have Pastores to. negativos, Oh, all the negative personas stuff. que no conocen de esto, People that don't know about these que different things. cuestionan las cosas. They question everything. Entonces, tienes que saber So you have to know. que el que nos unge es Dios. He that anoints us is El que God. nos sella He con that su seals espíritu us with his es spirit Dios. is God. Yo recuerdo que mi padrastro, el papá de Gladys, Yeah, I remember my father. Yeah, padrastro. compraba marranos. Él compraba cerdos He bought y, pigs. y le rapaba un poco y con una tinta que andaba aquí les ponía el nombre de él. And he would paint the pigs to mark them, to say that they were his pigs. Y compraba los marranos en el pueblo So he would go buy the pigs in the city, y yo los tenía que cuidar, and I had to take care of the pigs. pero ya eran propiedad de él. But now they were his pigs. Y luego los compraba para revenderlos And then he would buy them to o sell them, llevarlos y engordarlos y venderlos más caros. or make them fat and sell Pero them more expensive. interesante que él marcaba sus marranos. But it was interesting that he marked his little pigs. Ahora cuando Dios te llama, When God calls you, cuando Dios te confirma, when God confirms cuando you, Dios te unge, when God anoints you, te sella he seals you, y nos da las arras, and he imparts it. que es el Espíritu Santo que está en nosotros. It's the Holy Spirit that's Porque inside of mayor us. es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Greater is he that is in us than he Ahora is in the recuerden world. que el Hijo nos sana, nos salva, nos liberta, nos imparte los ministerios. And if you recall, the Son is one who heals us, saves us, liberates us, and imparts the ministries to us. El Espíritu Santo nos regenera, The Holy Spirit regenerates nos us, santifica, he sanctifies us, nos imparte los gives us dones the gifts, y nos llena de poder. and fills us with power. Entonces, la función de la unidad de Dios es tan completa So the entire that unity que of cada uno God, de ellos tiene un ministerio para nosotros. that each aspect of the Trinity has an impact Y on our cuando uno lives. tiene la unción, uno conoce tantas cosas. And when you have the anointing, you begin to understand a lot of these different things. Por eso es tan interesante el versículo que leímos al principio, That's why the first verse that we read is so important. que tenéis la unción del Santo That you have the y que anointing of the Holy conocéis todas One, las cosas. and you will know Porque all es el things. Señor quien te da revelación. Because it's the Es Lord el that gives you Espíritu revelation. Santo que te guía a toda verdad. The Holy Spirit who guides you to all truth. Ahora, el ungido y la unción. So the anointed and the anointed. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, As God anointed with the Holy Spirit with power to Jesus of Nazareth, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. and he was out healing all of the oppressed from the devil, and doing all of these good works because God was with him. ¿Con qué lo ungió Dios a Jesús, a Jesucristo? So how did God anoint Jesus Christ? Con el Espíritu Santo. With the Holy Y le dio Spirit. el poder. He gave him power. ¿Para qué? For what? Para que hiciera cosas buenas, To do good things. para que sanara a todos los oprimidos, To heal all Por of the el oppressed diablo. that were oppressed by the devil. porque Dios estaba con él. Because Entonces la God was unción with es him. para liberar. So the anointing is to para liberate, sanar. to heal. ¿Me están siguiendo? Follow me. No se confunda una manifestación del Espíritu, una llenura del Espíritu a la unción del Espíritu Santo. Don't confuse a manifestation of the Spirit or a No personal porque experience with the caíste, anointing. si recibiste algo del Espíritu Santo, Just because you've received something from the Holy Spirit, no necesariamente es la unción. that doesn't necessarily mean it's the anointing. Dios te marca cuando verdaderamente uno recibe esa experiencia. God marks you when you have that experience. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos y me ha enviado a vendar los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a todos los cautivos y liberación a los prisioneros. The Spirit of God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to all of the afflicted. He has sent me to take away the blinds from those who are the brokenhearted. He has sent me to proclaim freedom to the captive and to liberate the prisoners. Para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios y para consolar a todos los que lloran. To proclaim in a favorable year of the Lord and that day of vengeance of our Lord, and to comfort all of those who cry. La unción es algo muy lindo, The anointing is something very beautiful, algo que ya tú no tienes valor por las cosas materiales. something that takes away your desire for material Ya things. no le importan muchas cosas. You don't care about stuff anymore.
La unción te marca, The anointing marks you. la unción te separa de la gente. It separates you from people. Mayoría de gente cuando tú ves que es ungido no te acerca. Many people, if they see that anointing on you, they Ven don't algo want en to ti get que close. odian y detestan They see something different that makes them hate it or detest it. porque la unción te hace diferente. Because it makes you Y different. aparte, It separates you. tú no compartes muchas cosas. You don't share a lot of things in that way. A veces uno comparte con los hermanos porque no los quiere lastimar, Sometimes, you want to spend time with the brethren just because you don't want to hurt them. pero en realidad tú estás incómodo But many times you may be uncomfortable. porque yo no puedo ir a ver o no puedo entrar a un bar a ir a ver cosas que no debo de estar ahí. Because I can't go to like a bar and just be there. Like, He estado en varios lugares donde me contristo y me pongo a llorar y me salgo del lugar. there may be places you go and you just feel contrite and you just leave. ¿Por qué? Porque la unción te separa. Because the anointing does separate you. You don't belong to the world. Ya no eres You're no longer a part of the world. parte del mundo, hermano. Tú perteneces a un Dios. You belong to a God. Te sirves a un Dios. You belong to God. Es el llamado más grande que una persona puede tener. It's the greatest calling you Que can Dios have. se haya fijado en ti That God has sought para upon you ungirte, to anoint you, para llenarte de su poder, to fill you with His power, para que tú hagas la obra de Él. so that you can do His work. Y al final de los tiempos, And in the end of time, darse cuenta que todo es porque Él te escogió. to know that all this is because He chose you. La unción, como se describe en la Biblia, puede definirse como Dios a través de la carne realizando obras que éstas no pueden hacer. Es decir, Dios ejecutando acciones que solo Él puede llevar a cabo, realizándolas a través de la carne y sangre mediante vasos de barro. 2 Corintios 4:7. The Bible describes is God through the flesh creating these works that are not possible. That is to say that God is executing these actions, that He's the only one who can make them and realize them and brings them apart in the flesh and in the blood and through various parts. Y dice la palabra, pero llevamos este tesoro en un recipiente de barro, But we take this anointing, this treasure, as a recipient, a clay para que barrel, aparezca una fuerza tan extraordinaria. Es Dios y no es nosotros. so that we understand when this happens that power is God moving and not ourselves. Ese pastor tiene unción. That's where the anointing is. Pero ¿cuál es la prueba de que ese pastor tiene unción? So how to see when the pastor has that La anointing? humildad, You see the unity, la compasión, compassion, el sufrir por la gente. suffering for people. Como una persona arrogante, necia, An arrogant person or somebody siempre stubborn está defendiendo sus principios, is always defending their own puede principles. decir que es ungida y que tiene el Espíritu viviendo dentro de él. How can they say they're anointed and have the things from God? El Espíritu no busca pleitos. God isn't looking for contentment. El Espíritu Santo cuando está en una persona no busca peleas. He's not looking for fights. El significado fundamental del término bíblico ungir es derramar sobre, untar encima o frotar en. In the Old Testament, we see that the fundamental part of the anointing is to pour over him or put on top of or in front of him. En el Antiguo Testamento, alguien que era ungido por Dios para un siervo especial debía ser ungido con aceite. And as we saw in the Old Testament, somebody that's anointed for this is set aside for a special service and anointed with oil. Por ejemplo, Saúl, Or Saul, luego David, then we saw David, que fueron ungidos con aceite por el profeta Samuel. who were anointed by the prophet Samuel. Cuando Dios reveló que él no había elegido para ser rey cuando Dios le reveló que lo había elegido para ser rey de Israel, When God had said that he had chosen him to be the king of y Israel, cuando el rey Saúl se rebeló contra Dios, trató de matar a David y él rehusó lastimarlo, pues Saúl era el ungido de Dios. and when the king Saul was revealed that he was against God's will, he tried to kill David to hurt him, but Saul was the anointed of God at the time. Y David dijo, no lo puedo hacer daño And David said, I can't hurt him, even though he's trying to kill me. porque no puedo matar a un ungido. I can't kill a person who's the anointed of God. Y la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. The Bible says, do not touch my anointed. No porque sean nobles, Not because they're noble, porque son mansos, whatever they porque are, nos soportan, because they support, tome ventaja de ellos. to take advantage of. Buenas recomendaciones, nunca discuta con un ungido de Dios. And it's a good recommendation to not have No these toques a negative los ungidos ni discussions to toques those a who are los anointed. profetas, dice el Or the Señor. prophets, the Bible says. No te metas con It ellos. says not to get into conflict with them. La unción es muy delicada. The anointing is very Ser delicate. ungido por Dios no es solo ser elegido, Being anointed isn't just chosen.
sino también sea investido de poder para realizar tarea y ocupar una posición cual lo ha llamado. The whole point about being anointed is having been chosen to do what your calling is. Tanto la palabra hebrea Mesías, así como la palabra griega Cristo, significan el ungido y la unción. You know, the word Christ actually means the anointed one. La unción fue la señal de la venida del Redentor de Israel. And the anointing was the sign showing the coming of the Redeemer of Israel. El profeta Isaías, viendo más allá en el tiempo por el Espíritu de Dios, vio a uno por el medio del cual el yugo de la opresión de Satanás sería destruida por causa de la unción. The prophet Isaiah, seeing that further away from the Spirit of God, he saw one, and by which the yoke of oppression would be destroyed because of the anointing. Amén. Amen. La palabra destruido significa completamente dañado más de lo usual. And the word destroyed here means more. Estar destruido. To be entirely destroyed, No bueno para el uso del diablo. not good for use. Así que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y el yugo de su cerviz, y el yugo será destruido por causa de la unción. And the Bible begins to describe here that in that time that he will be taken apart from his shoulder and his cervix, and his entire yoke will be destroyed because of the anointing. Así que la unción And it says because the para anointing destruir los yugos de Satanás. can destroy the yokes of the devil. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Come to me, those who are oppressed, who are tired and weary, and I will La give you unción es rest. para romper, desatar ataduras, The anointing is to break bonds, para romper las cargas de opresión que están sobre las to personas, break the weight of oppression liberar on al pueblo people, de Dios, to liberate the people of sacarlos Israel, de las tinieblas al reino de Dios. to take them out of darkness. Entonces, si tú quisieras servir a Dios, So if you want to serve God, pídale a Él que te unja, ask the Lord to que anoint te you, confirme su llamado that He confirms His call on you, y que te unja para el propósito que Él te ha escogido. and that He anoints you for a purpose that He No haga has. cosas porque otros la hacen. Don't do stuff just because other people do it. Busca revelación del Espíritu de Dios. Look for the revelation of God, La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. because the Bible says the Holy Spirit guides us to all truth. Así que terminamos con este versículo. So we end with this verse. Pero vosotros tenéis la unción del Santo But you have the anointing of the Holy One, y conocéis todas las cosas. and you will know all things. Qué tremendo. It's tremendous. Pero vosotros tenéis la unción del Santo But you will have the anointing of the Holy One, y conocéis todas las cosas. and you will know all La things. unción te aclara todo. The anointing clarifies everything. La unción mira lo que otros no pueden ver. It can see things that others can't. La unción te lleva a un nivel desconocido, It can take you to another level, porque tú ya nos perteneces a tu ceguera que tiene. because you no longer belong to that Porque un mundo blindness that you have. espiritual se abre nuevo para nosotros. Because it's a whole new world that's opened up for you. Por eso el nombre correcto del Señor Jesucristo That's why we know that the Lord Jesus Christ es el ungido de is Jehová. Jesus, the anointed one of God. Jesús es el nombre que humano, Jesus is the name that he was given, or given name. pero el nombre Cristo es el ungido de Dios. But the name Christ means anointed of Eso es God. lo que hacía diferencia, And that makes all the porque difference. enseñaba con mucha sabiduría, Because he taught with a lot of wisdom. porque echaba demonios fuera, Cast out demons. porque sanaba a los enfermos, He healed the sick. porque resucitaba a los muertos. Resurrected the dead. Y él dice, mis palabras que yo hablo And he said, the words that I son speak espíritu y son vida. are spirit and life. Ese es nuestro Dios. This is our God. Puestos de pie, vamos Please a stand orar. your feet, and we're going to Y pray. vamos a pedir a Dios que nos perdone por tantos errores que por la ignorancia hemos cometido.